एमिति प्राय सबुबेले होइथाए। जहाकु तुमे समय देव सी तुमको महत्व देव नहीं, आउ जहाकु तुमे महत्व देव सी तुमको समय देव नहीं। मु सेथिपई कुहे समय निजकु दियो, निजकु उत्तम बनाओ, निजकु महत्वपूर्ण बनाओ। देखिब तुमे काहाकु समय दियो कि न दियो, तुम पई समस्ते अपेक्षा करिबे। तुमे काहाकु महत्व दियो कि न दियो, समस्ते तुमको इज्जत देबे। कारण यही स्वार्थपर दुनियार स्वार्थी संपर्कीय माने निजर सेठी हुअंती जेउठी सेमानकर फायदा थाए। सबु मनीष उपरु भल ही होइथांती, पेट भितरे हजार अलिया रखी मुह को सजाई थांती। किछि लोक घर बाहरी गाई गोरुंको पई पानी रखंती। फरक एतिकी सेही लोकंको भितरे किए पानी रखंती गाई गोरुंकर शोष मेटाइबा पाई, तो आउ किए पानी रखंती गाई गोरुंकु हुड़ेइबा पाई। किए ऊपरे भल होई पछरे चेर काटंती, तो किए ऊपरे कठोर होई भितरे समस्तंकर भल चाहंती। सेथिपई दर्शक बंधु, एठी भल हेबा ठारू बड़ हेबा यथेष्ट जरूरी। थरे बड़ होई जाओ, तुमको हजार भूलर क्षमा मिलिजिवो। आउ जदि केवल भल होई रही जाओ, तेबे गोटिए छोटिया भूल पाई भी बहुत बड़ दंड भोगिबाको पड़िबो। रूप को सजाइले की बा लाभ, जदि पाखरे गुण नाही कि बुद्धि नाही, तेबे ସେହି रूपर भी किछि महत्व नाही। औकात बनाओ, एपरि गुण रख जेपरि चारिआडे चर्चा हेबो। एते पैसा संचय कर जेपरि बड़ पदवी बाला भी सम्मानर सह कथा हेबो। सुंदरता दिने बयस सह ढली जीव, किंतु जदि उच्च व्यक्तित्व थाए तेबे सम्मान आउ इज्जत न मागिले भी मिलिबो। केबे कहार गरीब अवस्था को देखि संपर्क भांग नाही। मानुची गरीब पाखरे धनर अभाव थाए, किंतु जेउ स्नेह आउ सम्मान जड़े गरीब देई परिबो, ताहा केबे जड़े धनी देई परिबो नाही। कारण गरीब पकेट्रे धन न थाई पारे, किंतु अंतर रे सुंदर मनटिए थाए। एही सृष्टि रे सबुठारु बुद्धिमान प्राणी हेउछि मनीष, आउ सबुठारु बड़ मूर्ख भी एही मनीष। केबे पेपर रे पढ़े, तो पुणी केबे टीवी नचेत मोबाइल रे देखे, तो पुणी आउ केबे निज आख पाखरे काहाकु मरिबार निश्चय देखे। तथापि निज मरिबा कथा को निजे भूली जाई पुणी मिछ अहंकार एवं माया को जाबुड़ी रखे। साहाय्य करिबा मानविकता धर्म होई थाए, किंतु साहाय्य भी देखि चाहि करिबा दरकार। किछि लोक साहाय्य पाइबा आଳରେ सबु किछि छड़ेई नेबार इच्छा रखंती, एवं आउ किछि लोक बारंबार साहाय्य पाइबा परे तुमठारु साहाय्य पाइबा निजर जन्म सिद्ध अधिकार बोली भाबी नियंती। कथा एहा नुहे कि एमानकु साहाय्य करिबा भूल, कथा तो एहा कि एमानक पाई प्रकृत असहाय लोक जे प्रकृत रे साहाय्यर अधिकारी, सेमाने साहाय्यरु वंचित होई जांती। परोपकारी हुओ, किंतु निजर सामर्थ्य ठारू अधिक नुहे। समस्तंकर विश्वस्त हुओ, किंतु आखि बंद करी नुहे। हृदयरु भल हुओ, किंतु बोका कि निरीह नुहे। शरीर जन्म नेबा पूर्वरु ही निजर लक्ष्य स्थिर करी आसी थाए, ताहा हेउछि माटी। पशु पक्षी गछ लता मनीष एही सृष्टिर समस्त जीव दिने एही माटी रे मिसी जिबे। अतएव समस्त को निजर लक्ष्य कौन जଣା अछि। एबे थरे निजको पचारंतु, आपणक जीवनर लक्ष्य कौन? जदि उत्तर मृत्यु होई थाए, तेबे आउ गोटिए प्रश्न, मृत्यु पूर्वरु जीवनर लक्ष्य कौन? जेउ माने एबे सफलता पाई उद्यम करुचंती, सेमानकु निजर लक्ष्य जଣା अछि, किंतु जी एबे वास्तवता सह परिचित नुहे, सेमानक पई एही प्रश्न, वास्तव रे तुम जीवनर लक्ष्य कौन? सुखिला पत्रर किछि निर्दिष्ट लक्ष्य न थाए, सेथिपई तो पवन ताकु जुआड़े नहीं जाए सी सियाड़ को उड़ी जाए। किंतु नदीर निर्दिष्ट लक्ष्य अछि,
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ମଣିଷ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପବନ ରୂପକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ସିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଖୋଲା ଆଖିରେ ବସିଲେ ଉଠିଲେ କିଛି ବି କରୁଥିଲେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଥରେ କଳ୍ପନା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟିଏ କିଣିଛନ୍ତି। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାରେ କୁହୁଡ଼ି ଭରିଯିବ, ଚାରିଆଡ଼ କେବଳ ଧୂଆଁ ହିଁ ଧୂଆଁ ଥିବ। କ'ଣ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ? ବିନା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜୀବନ ବି ସେହିଭଳି। ଦିନେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ସମୟ ମିଳିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହରେଇଛେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିଛେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଏମିତି ଆସେ କିଛି କ୍ଷଣର ଖୁସିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ଅଶାନ୍ତି ହିଁ ହାସଲ ହୋଇଛି, କିଛି କ୍ଷଣର ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଯାଇ ଏବେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଆଉ ଅବଶୋଷ ବଞ୍ଚିଛେ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନେକ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବେ। କେହି ଆମ ଗରିବତା ଦେଖି ଆମ ସହ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ତ କେହି ଆମ ସହ ଦୟାରେ ମିଶିବ। ଆଉ ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇ ହେଉଥିବ କି ମୁଁ ବଡ଼ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ସହ ମିଶୁଛି। ଭାବନ୍ତୁ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ? ଯେପରି ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏକଥା କ'ଣ ବଡ଼ ଧନୀ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏନି? ସେମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ ଯିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ? ନା, ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନ ରହସ୍ୟକୁ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବୋକା ତ ଆମେ ଯିଏ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରୁନେ। ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବାର ଡରରେ କର୍ମ ହିଁ କରୁନେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିନିଅ, ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନିଅ, ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କର। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ହାରି ହାରି ଜିତିବା ନ ଶିଖି ଯାଇଛ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଏହି କଥା, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାହସର ସହ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ କି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଆକାଂକ୍ଷା ସତ ହୋଇଯିବ। ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଧନ, ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ସଫଳତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ। ଯେବେ ତୁମେ ତାହା ପାଇଯିବ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ, ଦେଖିବ ଶତ୍ରୁ ବି ନିଜର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ନହେଲେ ଈର୍ଷାରେ ଚଳିବ। ଦେଖିବ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ବି ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ। ମନେ ରଖ, ଅସଫଳ ମଣିଷର କେହି ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ସାଥିରେ ରହିବାର ମିଛ ଅଭିନୟ କରି ଅସଫଳ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ କିଛି ନୂଆ ବିଚାରକୁ ନେଇ। ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଧନ୍ୟବାଦ।